الحمد لله الذي فرض الزكاة تزكية للنفوس وتنمية للأموال، ورتب على الإنفاق في سبيله خلفا عاجلا وثوابا جزيلا في المآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هذا أكمل صفات المخلوقين وأجل الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منهن إلا بالأخرى. لا تقبل طاعة الله إلا بطاعة رسوله، ولا تقبل صلاة إلا بأداء الزكاة، ولا يقبل الله شكره إلا بشكر الوالدين. وإن الزكاة دعامة أساسية من دعائم الإسلام العظيمة، وهي العبادة المالية الاجتماعية الحامة في المجتمع الإسلامي، ولذا فقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في عشرات المواضع، وذكرها أحيانا بلفظ الزكاة، وأحيانا أخرى بلفظ الصدقة، وأحيانا بلفظ الإنفاق. ولأهمية الزكاة في الحياة الاجتماعية فرضها الله سبحانه وتعالى لجميع أصحاب الشرائع السماوية، فذكرها الله في وصاياه إلى رسله وفي وصايا رسله إلى أممهم، فيقول تبارك وتعالى عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وامتدح بها إسماعيل بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أمبي الله تعالى سنوك ولمن كبركة مسامين دو alade jaga boli ka wajibiya ka fardaya jonka keren yala munku islamawi wala san ni be awla bisamiya wala san na folo ni be awbolo na folo be sekka ko chogo min kan logo bo ala wani mami ya barake wajibi do ika na bara sarabe kila ka ke arjini amani ala ta'ala ka boli liman yadi amma ambi sere ka dengene ya kubatu masashiti muni bato kakan cinye da ke kala funa kara masaba Allah ta'ala kili masamin do akabo akortalin alede singola masai Allah ta'ala de sekoti kasiriya ko kura ka dingene ni masaba Allah ta'ala yici da nafsa man tici amma shi da mi jugun mabela jele faranyon ka wulini ai baran mu mashite ko Allah ta'ala ya fa qur'ane kono fikata sura laka cidin folo da yadda min sallallahu alaihi wasallam alaka kishini ne mancha mambaka anaka sudun gisalmu anaka sahaba bilibilu mun yi alaka cidin de min sallallahu alaihi wasallam alakira ko fe mun fele folo kera jaga bobai o bolo du kuna kan na folo boka di alam ka dobo ka bagana ka dobo ka sanega fewna fembe ni sharia di sona ko ni kan ka jaga bo kira ko fe mashi masahaba ko ala a cikin wakakan kuma dole wajibi do anka wasaban nun kanun kasabati buskuna wasaban nun laddigili kake wajibi anka iti se kake mafe annofe ma kibo jugoya mafe fe mana kira kanun sabati ni ciye iti kala turala kace din kasaba kelena ni jugoya annani ma min ko iti sabo fe hammi ma fo idala iti ala kace din imam maliki yo de fani bona anas radiyallahu anhu ulube dine uba wuce udon katime anka mamunun ka fara kara sabon ni ku doya ku be fe kala ka cidin din mauta do be kiran ni direti la tugomi na kira kala modin no sabon yi ku be to ulude doya kada kan ni sabon ni siga shitale kan bala grade ma jariya majayi kan bodima ni mami tari joduk na ka fokoni dum malam den fen be ushi maralente hala musuti jugun maka e kan be duti de mahalli mata tawon
on yo famo korosa baw dogoyali kambala kira de sallallahu alaihi wasallam hal mimma fo kibala ka cidin ta to madrete ore kama imamu maliki ni kuma mi fa jarani wa bunyaram wal ma jarani abbenama kadda kamba do ko kuma subatiye alaka kishini nema chama mbuka ani mauma isenda nimma ko fole nun senda no fokata si wuli doma ambele jelembe wuli kanjo ala nyakoro domi ambaye ni ala fenini aw nambal maslame kilin be ala ko kanga do na don nabi kadaka mabe wuli ki jo ala nyakoro domi no kara ala ka ya fadu yimma ikabun shimandi katimoka no kira Allah ta'ala ka kuma kan don yimma ayatu argina kunon ya farima kuma shiti e bangani ka sayaje kiya kuma mi kulo la katimoka waya fadu amboni Allah ta'ala ka ya fam bele jirema ambadi al-islam wa gaji an kasra Allah ta'ala aw be bara fenfenani ala nyesrenya bora la fudidu na ala nyesrenya bora nga silla briga wuli na boranga suno kongola mine na boranga jaga bola ambaka wari dodi du waso ani yada kama na borala nga hijila ambeta turisiya de la makanti ta hijila fenu be subazima yana nyesranye no bori ka barala ika baraka rafun fo fugulai hal no sura ce kai yiri min ce kai ni manje joya manjande ngani manje tigeti dore ya kuno ni woti silame be ni bi bara dike me ala nyesranye tapo e ka bara misala kelema ko mi manje yiri yitugo kai ngati se ka bamba kadaka abe bamba ni femi ulutala yika sobu ngara ka jenye tugotu abe sigila minga no magriya no di subazmai amba fo yika sobi ni baka shinya do di chiri kono do waslame ni ka baraka ra kwala nyesran yitala e ka bara misalai nundi amba ni ala fa ala kan ga bara bela jilin di sheka bonu yonam Allah ta'ala gwa ye femi ndi amma chamanje ngala manke kele armadde on ka jami nyoni tugu mi soro fana ka boni nyon zaiti ala kwa yandam do ka gulon dola ni ndi nam bekara wartigi jinyati jiya wannan bekara fantai an be jiyin wuli ka kwa wuli kuma anga Allah ta'ala ka kodon kono ayeddo ka sitiye e ka doni boy kuma e ka di fanzama e ba fo mami makuma kuma ko ho ni here to fana no so siki majuye hadisa do be ya mangene na kuma man don gelo ere ko abise kala kalima an kana foko hadisa ko kira ko ali sallallahu wasallam hadisa sanadu di mai ngamma sunu kayne ko tahadu ay hadiya bi nyo man no kera ka bi nyo kan siga shitala mami be to kafi ma ko o tigi mi ma shiti kelebu ore kama Allah ta'ala ko kanga jaga bo wajibi do yika islamiyya jo sindo o wati kelen fenana yibi campagne de la halwa subhala kama campagne kadaga kala kanan jugu tanya me ala kanan jugu fena zama ara madde mana ke ko jugu tila na fatila ni jugu sirila yibe ke fadin zago fena ni kera kum mashite jugu ya wallahi timma nandi kadaka iti se kafsani kirai mawlu jugu ya foddo yere sara kirai yere jugu ya kama jugu ya bilingi jugu atikila ma kuskon Allah la ka ci den juguya rai ce kan ga kiti juguya mawma be ko mati ko ki juguya mati ko ki nini mati ko ki daban o tigila makera society sagudi akele mako mi fato mun bi yala la kare ko ni yamanzona e dole ba ka barab la gibeta fato nyeni onyeni ni nde ma be dun so ba to danga o be femina o be so so tuguniya o ba yira min na fa bora adam madina society la jugute sorai ninna fatila doro jugutila o bayira ka fonu jugu yirila o bayira bi mawni fendo ce wala faddo ni be suraila wadi kama kuma dunzo ko kala kanan jugu tanya o wati kele ala kanan jugu fana sayana ni jugu sirila damalila amba ni masabala fa ala kanan jugu sayana amba de islamu jaka kiboro ya kula antina fami kuma chamun wala karamugo chamanyu wala ka bone ka jolin yeyande ngamme mun koni fi kuma dobe yankana nyino ko fi o kuma fo ba ukira ka sababa do yi an kwala no Abdullah ibn Abbas ibru hadhihi al-umma dem sen shi ma te santan shigin kan ngai ni pele jinin kan ni doniye ma fi nga sara santan shigin ade alaka ci din fatura kuma miya matu me kan shigin de nga yi jinye beke doni ko ti dore de ko dem sen tige ko kunma ma proba dege ka bo noni aban noni alilla mona kala nyorom mina ka chala fa ka fidi bi doya mami nam mona la ka cidin zingoro ikab do kira ka university la on ta fo ite fili ka da ka ya da madi me ka fili non ta tike kele
ikala bato chugo feneni on tati kekele sabo kerati olu bore university ni na foka jinya wuli on ti university si soro tuguni mun kadi mun norolen doni doni e katima sabo ka university asanga karamo be ba fo ko kira kota me kira ere jora mun nya koro ka kuma olu ne tigire kira kota Allah ngirin yadda raka ya fanye mulu tikili wasabo takirati ni radiyallahu anhum warda utmana Abdullah ibn Abbas fen sababe yalla yo fo ko kelinti mine ka kelinto fi afan folo yimunye ma wumma be fe ka ke Allah ta'ala kanun baye ki ka ke Allah ka cidin ka sallallahu alaihi wasallam ni mami tugura kirala utmana ikala kira tugu nyonyati nafa fi ka tugala ni mami ko Allah kadai ko Allah kamunti nafa fi ka ke Allah kira fa sallallahu alaihi wasallam ado bi kaba ko yanu kuma kasurani benebe ne de la ka fi no Sulaimana ngumma do be ubu yirda ben islamiyai me ubu ka bara beke ka baita la ka cidin to no da sallallahu alaihi wasallam ulu yere ka fembe yi ko ala kira ko yere tulu ka ko la islami jamu na diye ko ni wati otumana ni fora ne madile kulu yi madile kulu man ka me bi kaba ko ya alors ka ben kuma ti ke Allah ta'ala sabo joni ni mati ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam nota ibe bato fenfe ke kala ta shimin kele aflana ma shi ka seliti yine ka so isera jaga bo mai ka banjaga ma ko ala mo shi te ga sella o bayra ibe selimi ne ibe barala waslamiyata mashin re selini dai anga wati kele ka foko jaga ti haliki lafiya nota ibe seli fenfe na sini itita fuide soronye ni gwangwati وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا ما هم بيني كبارة كرالا يسرن يتالا كبارة كرالا ما من الجناية وكيما كنا كبارة بتاكي بلو غونغوان دي غونغوان كي كبارة بتاكي بلو دي كدا كايتي بدا جيس سرال ما هم سونا كسلي دمبا دوي كان نفلو سورة جاga بوم سيجا مجلامي باليندان سو مات كي دا لكو جاga كوني تيكني ni fana be se ka kɛ parce que am islamiya waati min na kuma bɛɛ ka d'an ye ka islamiya moderniser e ma ye ɲɔgɔn tɔgɔ yɛrɛ da sa ni maa min ko i b'a kɛ kira ka waati t'a la tɔgɔ wɛrɛ bɛ da i la e kɛra radical ka islamiya ka a gɛlɛya a ma kɛ tan hali maa min ka seli t'i ban misiri la wallahi u bɛ tɔgɔ dɔ da la mali dama tɛ dɛ hali arabu jamanaw ka n'a yera waati bɛɛ de kɛra mutamasiku ye wati be islamiya kuma de bi da fiyun de bi la biye ayero la wallahi to ko men mu gane be dayla radical fundamentalist islamicide extremicide mbere beta kadayla ma kilin to ko chama ka Sulaiman ma ka to bon itimeto mataluma kanala yikwala kira sallallahu alaihi wasallam me to jugu sugu be la jile me dayla nyemo ko be dayla anga mawkin nage wuci banjin ko la fiu me kan yere nage kuma don so ko ni teme ba to ko isigile maki jole yanu ka yoro janya fuli ko jole ntere isigile ma kana fem moroto ka dai kuna femi ti jogo ishi o bayram ma kaslam ya tiddafa ka sura jaga bonna fulubi kuna eki banka jagabu hanni sara ki to sili de la titi islamique ma fi ngoni tege magala yi balide ni tege magala yi ma mi balo kala jaba be ala yofu ngam mami ko jaga diti cinyei ngi bora islamiya ko Abdullah ibn Abbas ka kuma kutmana ni fene banye kanga hakili to ala nini yi mami nje amba foka foko tigila mata be ban asabana na laba ko Allah ta'ala ye alayre ka wali nyumando ayu glum ma sauta de an shukuru li wa liwalidayka ilayya al-masir ala ko ikale wali nyumando ani masafla mamin kirala wali non bay ya barkale e ngay ma sawere be tu bun imma saw be tu barkada e ka sarafu tu lula ma do kaslam ya be bunya ere bulu hala wulu fa bi malo ya kayra mawu do ere bulu kaslam ya sira niveau mimma ne bora ni ndela ba abe malo ya kayra mawu limbe halli fakara jo batuladi mi teru na boye ya yira koni de invite ni de gere ga jinya la bo sababu yayi hal no sura yibati ma jugun mani ala kan giso ma ngai baka duro min bi kanu ya ka hake ya dam wote no ayi sarala ikana tsuga ko ka soso ikana tsuga ko ka ala soso nali kanu di kefiu ma ka hake min bi ka dam wote ma do be halu fauti se ka kumo do be halu bauti se ka kumo on yin mai hal mi fam ko ba bulu fena bi ma di jam
cɛkɔrɔba yɛrɛ jaman fari k'a den dege musokɔrɔba jaman fari k'a den dege hali denmisɛnnin caman bɛ yen n'u taara aventure la u ti ɲɛsi sɔrɔ kow la u bɛ girin ka fɛnw sɔrɔ a bɛɛ bi tiɲɛ ni ye danga yɔrɔ nin bɔ a la a tɔ b'i dɛn e bɛ bɔ yan waati min maaw bɛ ka balo cogo min i b'o dɔn i fa tun bɛ so min kɔnɔ i b'o dɔn fa tun bɛ ka ɲɛnamaya cogo min i b'a dɔn nka e taara ka sanda san ka i ti maa wele ni maa y'i wele o t'i sɔrɔ n'o dɔw bɛ yen a dɔw bɛ taa dɔrɔn ka contact tigɛ o ni bɛɛ la a bɛ i b'a dɔw yɛrɛ ye k'u ka kibaruyaw tununna maaw y'u ɲini u m'u ye san 10 san joli u ma ye ko fɔ an y'a muso bila a ka filiya sigi muso ka filiya sigi bannen an y'a d'a dɔgɔkɛ ma den kelen sɔrɔlen tuma min k'a sɔrɔla ka na ni ɲininkali bɛ to ka karamɔgɔw sɔrɔ ka caya mun taara o de jo t'a la o maaw ka ne yɔrɔ dɔn mɛ e bɛ maaw yɔrɔ dɔn e bɛ bɔ yan waati min i taara ka mali min dɔ yan o mali ma yɛlɛma laginɛ pilasi la ka laginɛ bila yan a mali kelen de b'a pilasi la e ka ɲinɛ mali kɔ hali o indikatif ti maa dɔw bɛ kɔfɛ hali ni mali nimoro bɔra a t'a ta hali k'a wele k'a kibaruya dɔw t'a ni maa cɛ ale yɛrɛ bolo maa fɛn fɛn b'ale wele a bɛɛ deli ye a bɛ mali nimoro ye a b'a bila région de hali n'a fa don a mago t'a la n'a ba don a mago t'a la e b'o baara kɛ cogo di k'ala ka barika don e ka sɔrɔ la aw ye maa dɔw ye yan u ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye wari tɛ koyi ala ye barika min don a ka fitinin na o de y'a to n'a sara kan wa ni barika tɛ i ka fɛn b'a la a bɛ kɛ fɛn b'a lankolon de nafa si tɛ y'a la an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi ka bɔ sɔrɔ barikanjan ma o de b'a adamadenw sɔrɔ ka caya dɛ silamɛw a ye jagabɔ n'Allahu Taala y'a se k'i ye jagabɔ dɛ an minnu bɛ kuma la an ti maa si ka sɔrɔ dɔn an t'i ka sɔrɔ dɔn dɛ nka bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn i ka sɔrɔ bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn o tuma na ni karamɔgɔ y'a fɔ ni e y'i sen bɔ a la k'i ma s'a ma e dun yɛrɛ b'a dɔn k'i selen don a ma i ka sini bɛna kɛ cogo di anw t'a fɔ ko jaga tɛ ka bɔ jamana nin kɔnɔ yan mɛ jaga bɔcogo man ɲi dɛ an bɛ mun fɔ setigiw ye o bɛ dɔ la dɛ waritigi ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ yan ko silamɛ don ka tɛ jaga bɔ o waritigi ka dɔgɔ o b'a bɔ nka kuma dɔ la jaga bɔcogo a n'a di yɔrɔ ko o de b'a ka mɔgɔw minɛ i bɛ maa dɔ ye sugu kɔnɔna la gɛlɛya b'a la a ka bitigi bɛ miliyardɛri 2 ka bitigi kɛrɛfɛ mɛ ale yɛrɛ b'o tigi kɔrɔfɔ ka tɛ jaga bɔ k'a sɔrɔ miliyari bɛ mun kun a bɛ jaga bɔ nka fantankɛ min b'a kɛrɛfɛ o tɛ bɔ a kalama n'i ma bɔ a kalama i b'a fɔ ka tɛ jaga bɔ o de kama dɔɔninkɛlaw ko saraka de kan ka dogo mɛ jaga a y'a da kɛnɛ kan n'i ye jaga da kɛnɛ kan k'a sɔrɔ i ŋaniye ka ɲi i ma baasi si kɛ dɔɔninkɛlaw ko k'ala kanunen n'i bɛ jaga di mɔgɔ ma i k'a fɔ ko n ka jaga don m'a f'i ye n ko jaga sariti don dɛ a kanunen don i k'a fɔ walasa i tɔgɔ yɛrɛ ka bɔ fantanw da k'i tɛ jaga bɔ parce que maa dɔ bɛ yen n'a ye wari sɔrɔ ale yɛrɛ bolo mɔgɔ kɛra ne fɛ mɔgɔ ma kɛ n fɛ a banna ne ka nafolo yɛrɛ bɛ se ka ko bɛɛ dilan ye e yɛrɛ b'a dɔn wari dama tɛ se ka foyi ɲɛ ni adamadenw sen t'a la l'argent seul ne fait pas du bonheur k'a fɔ ko wari dɔrɔn b'e kunna e yɛrɛ bɛ se ka ko k'i yɛrɛ maa mago t'i la e ka sira tɛ maa la ni waritigi fɛn fɛn y'o fari da ala b'i dɛsɛ ko yira i la yanni saya ka s'i ma wa jaga bɛ di fantan dɔw fɛnɛ ma a dɔw fɛnɛ nege bɔlen dɔ dɛ n'an ye dɔ fɔ ɲa ye dɔw ka fɔ a cɛlakaw ye koyi wallahi waritigi dɔw bɛ o ye jaga di ko hakɛ min k'ale ma dansi t'a la nka a bɛ d'ale ma yan'a ka baarakɛ bolo dɔ ɲini a yɛrɛ ye a ye o warimugu min dira a ma hali a ka denbaya ti bɔ a kalama a b'a bɛɛ ci o de kama n ko jaga bɔcogo a n'a di yɔrɔ ko o de bɛ maliyɛnw wa maliyɛnw yɛrɛ dama tɛ dɛ diɲɛ silamɛw yɛrɛ mako bɛ organisation de fɛn min bɛ anw jɛ bi o ye organisation de a tanzim hali n'i bɛ hiji kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na silamɛw ma organiser kuma dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ dɔw b'a jate dɔgɔyama ye ba dun tɔgɔ tɛ se ka bɔ a golo la dɛ a ka di bɛɛ lajɛlen i bɛ diinɛ min na o de ka sankɔrɔta sɔrɔ i bɛ taa sira min na maaw ka ɲɛ b'o fɛ n'aw ka baara ye nka hali hijidenw kɛcogo diɲɛ na kuma dɔ la ni silamɛya ma se yen n'i bɔra kalama ka bɔ silamɛya ye fo n'ala faral'i kan dɛ n'o tɛ o yecogo t'a to abada k'i bɛ don silamɛya la kuma tɛ an ka jamana mali n'o tɛ jaga wallahi a sera waati sa mali waritigiw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka fantan caman dɛmɛ cogo min na ni jaga ye a bɛ se ka kɛ o bi fantan de bɛ kɛ sini sɔrɔtigi ye nka minnu b'a ka jaga bɔ bi walima ɲina san wɛrɛ olu de b'a bɔ san wɛrɛ kɔta olu de b'a bɔ o kɔta wɛrɛ olu de b'a bɔ mun b'a ka jaga minɛ ɲina o de b'a minɛ ɲina san wɛrɛ o de b'a minɛ san wɛrɛ kɔta o de b'a minɛ o jaga minɛ la tɛ bɔ jaga minɛ la abada ka kɛ jaga dila ye n'o kɛra dɔrɔn jaga di cogo man ɲi
e min be jaga min la nyina fu sen wore fene ka jaga de bi o de kama Allah be kuma do men politique sira fe an ba do asika ke na se ka organiser oye munyi nodi e ko ka fantanya kele la lutte contre la pauvreté fantanya be kele tugumina an nya fongo fantanya ti kele dans 20 edo nan se ka adama de un be kele an se ka fantanya kele ala ka dans 20 na dobe se ka bo fantan na don kele mo nyo so la ka dobo fantan hakela asira tilima shite ka tumi jagaka amma min be milliardaire ni panasi de tawati mi chagorobo be mu vai onte ni panasi de chagorobo be mu vai millionnaire kunti malila kam malien yi ku million ba kuna eni panasi tara fuka sanshegi mo ti malila fi nyema folo min be o boli mi kere de malien sorola kay ye ku million be karsa ameka na wati mu nasisa million ko rete tukune ambaka kuma ni miliyari hali barake yoro be aw fi se ka miri ka fo ko mabi to bara la ka miliyari mara ngabbi miliyari bo lu do kuna abayra ala warda mode ngali sambe kulela o koro warni mine chugo ana di yoro ko problème yera indi note don man kuna ko ene fana sibe ta wati mina bangi joli kumbe bangi joli de kumbe malila ene fana si tara ka san shekin ke bangi joli kumbe sagoroba wa kalama de ngabbi nanga dugo rebetina ke bangi e bangi be warde no few ni bangi joto e kachaya o koro warde kachaya note ni bangi baka jo warta kata blay bi ko to ya datugo an gana jo woro la wal man gana sigala war bankuna an be kule de la warbiya wallahi warbi ate min kuna de ta kalama no te warbe jamana min kuna ni mati soro milliard be mun kuna an be wati min na bi milliardaire keme be konti an ka jamana kuna kam ma keme yira milliard ba kuna hal sawo jamana de on chokol laje e ko jamana yere fene tabulo laje ba ro organisation pour payer revente no te kueti on laje bay malika boni kueti shinyeju an jama ka chano ta shinyeju me o ye jaga organiser de kueti ka jaga de bina ka fen tamani an ka jamana kuna hal ni tan ONG la iti meto yi ka plaki la jebay iba sebene ya doka ko min baiti zakati kueti on sona ka yoro min dayele ka jaga oblay mawbina no ka jaga yi ka blay ko jaga dibita kana lay on fe farafinaye ka fantaw de menay ni yow lu keto yi ka dobla kana o basro claro ka jamana resa organisation na mais mali on voulait ka kede milliardaire de kueti ne ma fa man jaman zaire mais doni ma ngana fe am se ka organiser mais ka fara ñuwan ka ko organiser wallahi wodi malien ji wata islamiya ka danye amba ka jaga fana bode nan ta kan na fadi do ala asi milliard kele no be mami kuna e ka jaga be million mu wani durum milliard kele jaka million mu wani milliard fila million bidu milliard nari million keme be ke sababi kam ma joli do barala akachale milliard nani nabe kuna e ka jaga million keme o million keme e be se ka fantan joli de deme budo baral o bara be ke sobi ko fantan joli la jaga were boni la sanna saw me jaga bo chogo mayde warti do rebe tel mawluka kikun hanni fantan do donu ka no ka ornansi no ye fantan ke ka ornansi sebe wal manu ya sara o bo sebe won no fay o koro de ala nga juru bi la de gana nyina ni wannani ni wayanga juru na ka jaga bo kuma sira wannani aboti ke ka ba ka jaga ne ko la ke buye hali mami be do ale kan ka deme nyini na ye doni do ma bo sebe ni jaga bo kuma sira yimma hakami ndema be sebe ni abba be tike ka ba ka jaga la o to mona to mi ya be soro ko di mo be mu ira ale tife ka jaga bo de wal ma ale tife ka nyuma wore kede fem be bo abe be bo na ale ka wari wata milliardaire ka chayan million keme mo ko kilin ka jaga ni milliard nani bibulu moko keme ka jaga milliard nani o keme sigoro ma keme alaje milliard do be sinka soroti ati bo akalam ni an organisera o milliard bina ke sobe kam moko juli de bo baral ala on ga misri deme marula mo lebi mo soro aka micro ta ka fo moko ay nyama courant kalo sara courant factory bi kalo sara ji factory bi mali be yoro mi nabbi wallahi an ga organisation kan ka timeni
an ka silamɛya organisation akan ka ni niveau dépasser katim ibe ta jamana dɔ la kalo joli joli be sayi ɲɛna yi ita almami man kan me micro la ko ay maw dɛmɛ ita almami man kan me courant songo deli la parce que an kana ɲɔgɔn dɛngɛ dɛ wallahi hali ni kɛra almami ko bonya bi ka waati bɛɛ i be deli la kuma dɔ la i be nege bɔ an na dɛ hali n'aw wari tɛ bila almami poche kɔnɔ i b'i yɛrɛ nege amani maw ye kuma bɛɛ de be deli la i b'i ka ko kasa goya an ka n'an tɛ fɛ o ka kɛ an yɛrɛ tɛ organiser ya misiri kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ yen o misiri kɔnɔ miliyɔn bɛ mɔgɔ joli kunna o misiri kɔnɔ miliyɛritigi joli b'a kɔnɔna na an bɛ dɛsɛ ka ɲɔgɔn tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan karisa e kana dɔɔnin bɛ bolo e fana kana dɔɔnin bɛ bolo an ka sigi kalo kɔnɔ e bɛ se ka joli di a kalo kalo ne bɛ se ka 5000 di kalo kalo ne bɛ 20 di kalo kalo ne bɛ 5000 di n'an ye mɔgɔ 20 sɔrɔ o la est ce que an ka misiriw kɔnɔ an bɛ courant facture yɛrɛ cogo di an ka misiriw kɔnɔ an bɛ ji facture yɛrɛ an ka misiriw kɔnɔ alimami ka dɛmɛ kuma bɛ fɔ micro la wallahi maloya dɔ ka micro ta ka alimami ka dɛmɛ ɲɛfɔ an ka alimami banalen don a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a y'a dɛmɛ da ordonnance ko an ka seliwelela bananen a bɛ dɔgɔtɔrɔso la de a y'a dɛmɛ walima alimami ayiwa a fɔ man di dɛ n'o tɛ an ka alimami k'ale dagama sigi a ka so kɔnɔ yɔrɔ a fɔ diyara kabaw ni fɛn o fɛn bɔra da kɔni fɛ kabaw y'o fɔ diyali hali an ka alimami dagama sigi a ka so kɔnɔ nin ye maloya de ye a ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw lajɛ ni ɲɔgɔnna bɛ kɛ yen an ka jamana silamɛw de majorité wa ala ta kɔfɛ a wari bɛɛ fɛnɛ bɛ yen fɛn min bɛ anw jɛ organisation yɔrɔ a kuma tɛ se ka bɔ karamɔgɔ yɛrɛ da dɛ n'a bɔra i da e ta bɛ bila kɔrɔ wɛrɛ de yɔrɔ min ye tɔw ka kuma tɛ minɛ sogo boson yɔrɔ kɔni na karamɔgɔ k'a fɔ a bɛ yala waritigiw ni ɲɔgɔn cɛ a ye fara ɲɔgɔn kan kalo kalo a bɛ se ka hakɛ min bɔ a y'o bɔ a k'a bila misiri la walasa an kana kuran sɔngɔ deli an kana ji deli alimami ka musaka ka taa seliwelila ta ka taa gardien ta ka taa hali problème misɛnnin dɔw bɛna misiri la an b'a bɛɛ résolé n'o wari ye a hakilina bɛɛ la mais n'i y'a fɔ dɔrɔn i ka kuma bɛ bila région la a bɛ bila fan wɛrɛ fɛ ni alimami yɛrɛ jijalen ye na kɔrɔ yɛrɛ fana hakili tɛ dɔ la a fana hakili bɛ dɔ de la ko kɔnɔna la o de b'i sira n'o tɛ hakilina caman ba b'i la ɔ ni e y'o dɔn ko tiɲɛ mun de bɛ anw bali an yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan wallahi salon an taara Maroc a dugu dɔ bɛ yen ko Meknès an taara yen n ye kalanyɔrɔ nin tɔgɔ mɛn kabini ma taga n taalen n ko n tɛ dɔ yan ka bɔ yan fo n ka taa yen an taara dugu nin na n'o ye Meknès ye an taara sɔrɔ karamɔgɔ kalanyɔrɔ belebeleba étage joli joli sigilen don ɲɔgɔn sanfɛ denmisɛnninw ka dortoirew bɛ yen n'o ye sakaniw ye kalanyɔrɔ bɛ yen n'o ye kilasiw ye direction b'a la ka tila ka misiri belebele jɔ quartier yɛrɛ mɔgɔw bɛna seli o misiri kɔnɔna na ani directeur tuma na kalanyɔrɔ ni jɔra cogo di aw ka laɲini mun ye wa aw ka programme bɛ cogo di kalanyɔrɔ jɔli ani ɲinan cɛ san 21 walima 22 kalanyɔrɔ bɛ ten a wari dɛrɛmɛ 1 ma bɔ Maroc gouvernement Maroc politique mɔgɔ si tɛ yen ko mun ka dɛrɛmɛ b'a la a wari sɔrɔla cogo di yan'u k'a fɔ an ye o ye brochure dɔ de d'a ma kitabu fitinin dɔ dilennen b'u bolo o y'o d'a ma kan k'a kalan an y'a kalan mɔgɔ 17 de farala ɲɔgɔn kan ka nin centre belebele amma 17 la maa 2 de homme d'affaires ye n'o tɛ 15 bɛɛ ye commerçant o commerçant de ye ɲɔgɔn tɔmɔ dugu kɔnɔna la anw yɛrɛ ka dugu don an faso an ka fara ɲɔgɔn kan mun bɛ se ka wari min bɔ o k'o bɔ an k'a da ɲɔgɔn kan an ka nin don n'a jɔra k'a bɛ kɛ sababu ye k'an ka dugu développer wa an bɛ se ka fantanw fana dɛmɛ n'a ye anw taara o ye africain de labɔ Afrique noire u y'o de labɔ ka na anw kunbɛn o jama yɛrɛ la maliyɛn t'a la o kɔrɔ ye mun ye olu ka développement sera yɔrɔ dɔ la o ka jamana yɛrɛ tɛ dɛ hali anw ka farafin jamana mɔgɔ tɔw bɛ ka bɔ yan sisan ka taa kalan k'u fɛ yen nin kalanyɔrɔ la alimamuw bɛ ka former yɔrɔ min kan t'o ma dɛ o bɛ araba de nin bɛ Meknès de la minnu y'a jɔ commerçant a wari bɛɛ bɔra sugu de kɔnɔ wa an ka commerçant tɛ dɛsɛ k'a kɛ dɛ aw bɛ dɔ la dɛ mais mun ka d'an ye a ye organiser wallahi n'aw organiser hali yɛrɛ min bɛ jɔ aw ka da la don o don n'aw yɛrɛ b'a dogo an na ko mɔgɔw k'a fɔ aw ti yan dɔ bɛ bɔ a la mais aw bɛ fɛ dɔ ka bɔ a la ka sɔrɔ an mago bɛ mun na o tɛ ka di o aran bɛ ban cogo di fantan b'a dɔn a bɛ e de kunna fɛn tɛ ne kunna nasɔngɔ ko bɛ na e dun fɛnɛ silamɛ min seri ma i bɛna dɔ di yan o tuma n bɛ taa aran de jɔ o aran jɔ bɛ ban ni fɛn jumɛn ye o fantan kɛ den dɔ minɛ i k'a don baara la karisa n b'i don baara de la nka n b'a dabɔ de i ka ɲini fa la i ka ɲini ba la
ay santiri do jo aka dugu yere kono jamana kono nan aka métier kana yoro do ke akono nan o demsen chama be sunyele la o be bingali la o be mana ko la ayolu resistance ya ko bla kono nan ni bebe keni fin jumay na o kan lamfolo on tay kuma di nota bawde bolode don dunga ko kuma ko jani kadi nyamay na ko kuruti so am ha bayira ka fanya fi chugo ni warin de mabo atike ku o koro di war mana bo jamana mana organiser ka dugo organiser shiga shitala hal nakere ere ka jagay madrasa joli jorani jagay ka bokuyet misri joli jorani jagay ka bokuyet kolon joli senani jagay ka bokuyet am yebalo joli de soro ka duanga so kono ni jagay ka bokuyet am fane mananze ka dese ko nyona o kan fe yow hal no soro be fo ko jaga mananze ka do misri la ka fantanto dugo kono nan no fantanta ka soro problème be indi hanna ya sura bi joli de so ha jaga diri mo kika jaga fle wafla o de ban folo bukon wannani na charo de ban folo bukon mogo min be kariya ka wabbi duru konte ka di ma onka jamana kono ko yi ka jaga yi amanjane ma fonga tin koy nga manja nata dobe o se kali million di mate nga mogo joli amanjane na organiser wallahi anga ko chama misras lo maradi alaka hakil mandam organisation ma alaka duanga diela على كسبتي دخولا أقول ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلام على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أمبي ألفوك ولمن دونك بركدا أكشني نما تشامني نافع كوكا كجون نفس مجيكا بالقاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشني كلي مسبالا بسري كشني تام كوفي أمبدي السلام أنا أمبدي جغبولو ما منبك جغبو أيوجي جاو كنا سلايا amunu maka jagabo na fami be ala ni yabdon ete salaya ibaka munke halsa continue ay continue ne ma fawta ga di koy goddi chugo pani di yoro ay la mado di la don ay la mado na mi se ka organiser chugo mi na doni ay la mado ala loti abaka doni ke abaka fantan chaman be ya be jo walma fantan chaman be ya be jigi fentigila ngani na furu da lere ma dongodo ay fentigi mi na gosho yimu ke alati se kalo no na planche ate ga ga ase jaga ko angana no wonne limana de be ma bla la de limaniya bi bla suku ka gelen chugun garjiga usirle me chugun rabba doni jaga war mi bi boloniya doni nay ko tonoso me ka klaka kariya ka million tan konte ka boy ka warla ni limaniya sai ti sede nan folo yin ngono shidi ni limaniya ce ci million duru hal million kilin kilato mo golla bi kabaka ta yoro la ifasade ja itokoti voy itaga do fena koni kalo sare bi tigaja hal million kilin kilato ila de amano nga ni yaddi ala de kama iban na fay nyana ankara mo kay bul qaymul jawziya akoni jaga bolla o badon ala be duskun fere min duma war botola puti sala jaga bolila mauma be ki kara saraka bolay ikra jaga bolay e duskun ani ma so tati kili asa ala be fere de douala wala be irwali de fenete ki kala aflana ibn fawra misrala am bi kalimaniya de keneka limaniya de bila karsay limaniya joy kadala kraka di saka sallallahu alaihi wasallam kaw dola kelin kal limaniyati dafa fawka fin kanu naw balmay abe mu nyon kanu nawere jonde ba na bi ko war mandi jonde be on na ko ti war akadam be wambe ba ere ka klaka so wari min kadi kaddo yika biro kono nan ka kofur dayle wal ma kontoa ka hake do konte ka boala kadi do ma itani ndi karsam hal ni mo ma fen fayi e kal limaniya ambodi kenek ni limaniya ti la sega kada wallahi kanita ka boy ka warla kadi mo ma man go fiyo amano e alon yere million te amun nguna milliard te amun nguna le beti ku baga do so faw ni nyonte am baga jodi bla ko e baga
ka wari bɔ kuma min ko 2 bɛ yen 1 biye bɛ yen 200 yɛrɛ bɛ yen hali 100 yɛrɛ bɛ yen nka o bɛɛ la yɔrɔ adamaden kuma tɛ anw tɛgɛ ɲɛ ka di ka tɛmɛ an yɛrɛ ɲɛkisɛ wɛrɛ tɛgɛ bɛ bɔ posi kɔnɔ waati min n'a magara wari misɛn fɛn fɛn la an b'a dɔn ka sɔrɔ an m'a y'an ɲɛ i bolo bɛ maga 100 ganani na i b'o poussé ka taa kɔfɛ k'o ko tɛ 40 ta o fɛnɛ tɛ f'a ka maga 10 ganani ni 20 de la i bɛ sɔrɔ k'o de ta k'o bila lɛfɛ kan o ye e min ka sɔrɔ dannen bɛ nin ma 2000 e ma se ka 100 bɔ o la n'an ye ninnu na gosi k'u ta ka fɛn di ka sɔrɔ a bɛ ka miliyɔn caman fɛnɛ di an jo t'a la dɛ fitinin min bɛ kolimaniya min sɔrɔ fiyewu ka 100 bɔ a la sagitugu bɛ yaala ya i tɛ 400 i bɛ 400 biye kɔnta la walima 1000 biye o bɛ kɔnta la a bɛ 20 10 40 20 10 40 a bɛ y'o de n'a cayara 100 ganani ni 100 biye mɛ k'a fɔ ko delikɛlaw yalala ni ɲɔgɔn cɛ misiridaw la sofaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a 1000 biye cayara komi ne ma deli k'a wari ye n'u yɛrɛ bɛ yan ne ma da la n'a ka ca dɛ 1000 biye man ca la 400 biye yɛrɛ fana man ca la o ye anw ye anw dɛsɛra k'a di ni ninnu bɛ ka miliyɔn di a y'u la encouragé u ka a y'a f'u ye dɔrɔn kɛcogo ka ɲa n'o tɛ o bɛ baara la dɛ n'an sɔnn'o ma alhamdulillah an fana tɛ k'u ma fisiri wale a laban ye fɛn jumɛn ye fɛn fosi tɛ yen mun bɛ relation don fantan ni faama ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ jaga kan ni maa min dɔnna ko jaga bɔla i bɛ hinɛ mɔgɔw la wallahi mɔgɔw b'i kanu ka sɔrɔ n'i ye bɛɛ lajɛlen tɔgɔ b'i kɔfɛ koyi maa dɔw bɛ yen mɔgɔw b'a kanu maa dɔw bɛ yen mɔgɔw b'a tɔgɔ duman fɔ ka sɔrɔ a tigi fini a jɛlen don maa ta nka maaw y'a tɔgɔ duman fɔ ni fɛn jumɛn ye a ka sɔnni waati b'ale de b'a di an b'o de kibaruya sɔrɔ n ko karisa de ye misiri nin jɔ karisa jumɛn ni karisa n ko karisa de ye nin yatimɛdenw ka so jɔ karisa de ye madrasa nin jɔ n ko bolifɛn min filɛ karisa bolo karisa de y'a d'a ma karisa filɛ du min kɔnɔ nin o karisa tɔgɔ bɛ fɔli min kɛ maaw bɛ se k'i kanu fɛ ka sɔrɔ o t'i yelen dɔ ye nka karisa i ka silamɛya ka bonya i ko sahabaw ta bɛ cogo min n'i tɛgɛ jɛlen a kana k'i ɲɛna i ka ko ka di maaw ye dɛ maa si t'i fɛ hali n'a mɛnna ko tɔɔrɔ y'i sɔrɔ maaw b'a fɔ i ma fɛn y'a la anw y'a dɔn k'a fɔ ko nin kun b'e sɔrɔ ni kasara fɛn fɛn nana mɔgɔw ka aladeli bɛ ko ye i ye kaso sɔrɔ maaw tɛ dugawu k'i ye tasuma donni i ka yɔrɔ la i tɛ maaw ye k'i dɛmɛ fɛn o fɛn b'e sɔrɔ sa a bɛɛ bɛ diya maaw ye ka sɔrɔ a dɔw bɛ yen i ka tɔɔrɔ si ma s'u ma nka u mago b'i fɛn min na o caman b'e bolo i bannen don k'a tɛgɛmagɛlɛya ma ɲi dɛ wallahi tɛgɛmagɛlɛya ma ɲi ala ma k'a fɛ kira ma k'a fɛ an fɛnɛ kana k'a fɛ n'an kɛra fɛ dɔrɔn an ka kow bɛɛ tiɲɛna an bɛ dugawu de kɛ inshallah ala ka bonya ni nɔgɔya ala ka sabati don an ma kow la ala ka hɛrɛw caya jaga bɔbaw an b'a ɲini ala fɛ inshallah ala ka limaniya dan u ma ala k'u mɛn u ka baara kɛli la an minnu fana bɛ k'a minɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka garijɛgɛ foni d'an ma an fana ka fara jagabɔlaw ka d'a kan ni minɛbaw cayara ni dibaw ye halisa fantanw bɛ caya dɛ fo dibaw de ka caya ka tɛmɛ minɛbaw kan n'o kɛra jamana yɛrɛ bɛ organiser silamɛya bɛ organiser silamɛw yɛrɛ bɛ organiser o de y'an ka baara la ala ye an b'a ɲini ala fɛ inshallah ala ta'ala ka banaw furakɛ haminan ko fitinin na kumaba ala ka hinɛ na k'u yara an ka jamana bɛ lonbo lanba la ala ka hinɛ na ka jamana tile ala k'an kan bɛn ala k'an cɛ bɛn ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma ala k'an ka banaw basi ala ka banaw basi ala ka limanaw jiri ala ta'ala ka laban cogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka ɲini masaba ala ta'ala fɛ ni fatuli bɛ s'an ma don min an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allah bi aziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله